সত্যাগ্রহ জেল বড় আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এবং অংশগ্রহণ করেছে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন সেটা করেছে। এর আগের যে কংগ্রেস ইউপিএ সরকার ছিল, সেই সরকারের সময়তে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চল ছিল, তারা ফসল লাভজনক কৃষি লাভজনক হচ্ছিল না, কারণ ফসল বিক্রি করতে পারছিলেন না, এমনকি ফসল বিক্রি করে উৎপাদন খরচ তুলে আনতে পারছিলেন না। গ্রামের বিকাশ আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী সেদিনকার বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ হয়ে বিজেপি তার লিখিত নির্বাচনে पाँच मिनट 10 मिनट में 5 मिनट 10 এই
গোটা দেশের লড়াকু মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, তার সঙ্গে যেমন আছেন এক্স আর্মিরা আছেন, দলিতরা আছেন, আদিবাসীরা আছেন, ছাত্ররা আছেন, যুবকরা আছেন, নারীরা আছেন। এই আন্দোলনেই আমাদের গোটা দেশের 4 শতাধিকের উপরে জেলাতে আজকে সংগঠিত হচ্ছে। তাই আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা আমাদের এই সংগঠনগুলি আহ্বানে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে জেল ভরো প্রোগ্রামের জন্য এখানে কর্মসূচি নিয়েছিলাম। আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে গোটা রাজ্যে আজকে এই যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে আটকাবার জন্য এখানকার বিজেপি দল তারা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্নভাবে আমাদের যারা শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণ করতে চায়, আন্দোলনে অংশ করতে চায়, তাদের বাধা দিয়েছে। আগরতলা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে তারা আজকে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারপরেও যেভাবে এই সংগ্রামে আমাদের এত সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করেছেন আমরা ধন্যবাদ জানাবো। এখানে দেখেছি আমরা বলেছি পুলিশ আমাদের সঙ্গে যখন কথা বলবো আমরা এখানে প্যারাডাইস চণ্ডীতে জমায়েত হবো। এই জমায়েত হয়ে আমরা আগরতলা শহর পরিক্রমা করব। পরিক্রমা করে আমরা জেলা শাসকের গিয়ে আমরা জেল ভরো করবো। কিন্তু দেখছেন আপনারা যে আমাদের বিরুদ্ধে এটি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আজকে মডেল স্ট্যান্ড থেকে আরম্ভ করে মরচুমড়ি থেকে আরম্ভ করে এদিকে বরতলা সব জায়গায় পুলিশ লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের অংশগ্রহণ করে না, তারা আসতে পারছে না। 2 কিলোমিটার 3 কিলোমিটার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তাদের আসতে হয়েছে। আমরা বলবো এখানকার বিজেপি সরকারকে, এই মোদী সরকারকে আপনি রক্ষা করতে পারবেন না। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে গোটা রাজ্যের জনগণ, গোটা দেশের জনগণ আজকে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছে। আজকে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ এই জেল ভরোতে সামিল হবে। এই সংগ্রাম আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। মোদী সরকারের তাকে গদিচ্যুত করা ছাড়া এই সংগ্রাম আমাদের থামবে না। এই জেল ভরো দিয়ে শুরু হবে। আগামী 5ই সেপ্টেম্বর দিল্লিতে লাখো লাখো লোক জমায়েতে সামিল হবে এবং তারপরে আমরা নভেম্বর মাসে দিল্লিকে 3 দিক থেকে ঘেরাও করে 100 কিলোমিটার দূর থেকে আমাদের পদযাত্রা হবে, দিল্লি অভিযান হবে, বোম্বে অভিযানের মতো। এইভাবে আমরা মোদী সরকারের কৃষক বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী, জনবিরোধী এই নীতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। এই প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমরা এখানে এই জেল ভরোতে আমরা সামিল হতে এসেছি। খাওয়ার অধিকার আমার কেড়ে নেওয়ার, এটা আমার জন্মগত অধিকার, এটা আমাদের দেশের সংবিধানের অধিকার। পুলিশকে বলার, সুপ্রিম কোর্ট বলছে মানুষকে খাওয়ার অধিকার দিতে হবে, মানুষকে বাঁচার অধিকার দিতে হবে, মানুষকে আন্দোলন করার অধিকার দিতে হবে। এই সরকারকে তার পুলিশ বলার, কিন্তু আমাদেরকে দামিয়ে রাখতে পেরেছে, আমাদেরকে আটকে রাখতে পেরেছে, পারবে না। মানুষ এই জগদ্দল পাথরকে ছুঁড়ে ফেলে তার ইতিহাস রচনা করবে মোদী সরকারকে উঠিয়ে। এটাই আমাদের লক্ষ্য। শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না, তার জন্য সারা ভারত কৃষক সভা, ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন, আমাদের রাজ্যের উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ, সিআইটিও আমরা এই আন্দোলনে ডাক দিয়েছি। আমাদের আন্দোলনের সমর্থন করেছেন আমাদের গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, যুব ফেডারেশন, ছাত্র ফেডারেশন, আমাদের আম্বেদকর মুক্ত মঞ্চ এবং গোটা দেশের এই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ, বামপন্থী দলগুলো, সিপিআইএম আমাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। তাই আজকে আমরা এখানে জেল ভরো আন্দোলন করতে এসেছিলাম, কিন্তু পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, আমাদেরকে মুভ করতে দিচ্ছে। পদযাত্রা যারা এরকম আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেছিল রাস্তায় রাস্তায় তাদেরকে একদিকে আটকাচ্ছে বিজেপি, অপরদিকে পুলিশ আটকাচ্ছে। তাই তার বিরুদ্ধে আমরা বলবো যে মোদী সরকারকে রক্ষা করতে পারবে না ত্রিপুরার এই সরকার। এই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে, এই লড়াইয়ে আমরা এই মোদী সরকারকে পদচ্যুত করা ছাড়া, গদিচ্যুত করা ছাড়া আমাদের লড়াই থামবে না। আগামী 5ই সেপ্টেম্বর দিল্লিতে আমাদের একটা বিরাট জমায়েত হবে। আগামী নভেম্বর মাসে আমরা দিল্লি অভিযান করব, দিল্লির চতুর্দিক থেকে 1 কিলোমিটার রাস্তায় পদযাত্রা করার মধ্য দিয়ে। তাহলে এই সংগ্রাম আমাদের জারি রাখবো আমরা। পুলিশ প্রশাসন, এই সরকার আমাদের দমিয়ে রাখতে পারে। यहाँ पे जैसा आप लोग जानते हैं, यहाँ पे सीपीआईएम पार्टी का इलीगल असेंबली था, जिन्होंने बहुत ही एग्रेसिव होकर एम्प्लॉइज़ को पुश किया। हमारे लगातार वार्निंग देने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने और पुश किया, जिससे कि हमारा बहुत काफ़ी जो कि इन्होंने लॉ को वायलेट किया इसी प्रोसेस में। तो फिर हम लोगों ने इसमें
हमारा वाटर कैनन यूज़ किया है उनको डिस्पर्स करने के लिए, सिंस उनको वार्निंग दी जा रही थी कि आपके विरुद्ध आइन मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वो लोग नहीं हट रहे थे और इसके बावजूद उन्होंने आके हमारे ट्रॉलीज़ को धक्का दिया, लॉ को ब्रेक किया। तो हमने अनाउंसमेंट किया कि हमारा वाटर कैनन हम लोग ने यूज़ किया है। इसके बाद हमने टीयर गैस भी यूज़ किया है, टीयर गैस हैंड ग्रेनेड भी यूज़ किया है फिर, और इनको यहाँ बोला है जो भी है पूरा डिटेन, पूरा स्पॉट को हम लोगों ने घेरा है और जो भी यहाँ पे हम उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन अरेस्ट का नंबर अभी तक हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारी काउंटिंग अभी जारी है। काउंटिंग होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं कितना हम लोगों ने अरेस्ट किया है, क्योंकि बहुत ही स्पार्स प्लेस है। हमको नहीं पता यहाँ पे ऑन लुकर्स कितने खड़े थे, यहाँ पे इलीगल असेंबली में कितने लोग थे। तो हम लोगों ने पूरा स्पॉट जैसे देख रहे हैं चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसको हम फिर काउंट करके आप लोगों को डेटा दे पाएंगे इसका। कितने अरेस्ट किया है उन लोगों को, फिर से रिमूव कर दिया? अभी तक जो लोग हमने अरेस्ट किए, देखिए आप जैसे देख सकते हैं बसेस हैं हमारी, इसमें लोग बैठे हुए हैं। तो जितने लोग हम अरेस्ट करेंगे उतना आपको डेटा देंगे काउंटिंग के बाद। अभी पॉसिबल नहीं है। इलीगल गैदरिंग में लगभग 400 से 450 लोग यहाँ पे मौजूद थे इलीगल गैदरिंग का। अरेस्ट करने के बाद जो रिलीफ कर दिया वो जो क्या? अरेस्ट करने के अभी हम वही बता रहे हैं, अरेस्ट करके हम लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग के बाद हम आपको बता पाएंगे कितने लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अभी एट द स्पॉट पे हमारी काउंटिंग चल रही है, तो इसमें हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। सर, ये जो उन लोगों का कहना है कि जो आंदोलन था वो लीगली था, आप लोगों को बता के ही आंदोलन चल रहा था। देखिए, फिर आप लोगों ने ऐसे आप लोगों ने उन लोगों को हटा कर दिया। देखिए इसमें क्या होता है कि ये वो यहाँ पे आए विदाउट परमिशन आके उन्होंने रोड को ब्लॉक किया। फर्स्ट ऑफेंस विदाउट परमिशन, सेकंड ऑफेंस उन्होंने रोड को ब्लॉक किया। वो किसी आम आदमी के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है कोई भी। थर्ड, जब हम लोग उनको वार्निंग दी फिर भी वो लोग यहाँ से नहीं हटे। उन्होंने जो हम लोगों ने वार्निंग दिया, पुलिस का जो ऑर्डर था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था, वो भी नहीं माना, तो इट्स ऑफेंस। फिर इन 3 के बाद भी वो लोग आए, उन्होंने ट्रॉली को धक्का देना शुरू किया। इट्स फोर्थ ऑफेंस। तो ये जो था पूरा इलीगल गैदरिंग था, कोई किसी का कोई परमिशन नहीं था यहाँ पे, और टोटली ये जो मजमा था इलीगल था। जो भी हम लोगों ने किया है एज पर लीगल जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही किया है। सर, पुलिस का जो आंदोलनकारी है उन लोगों का कोई इंजरी हुआ क्या? इसका हम देख रहे हैं। अभी तक हमारे निगाह में 2 लोग आए हैं जिनका ब्रूज है हाथ में और एक का पैर में ब्रूज है, और भी सबको हम देखेंगे। अभी जस्ट ये 10 मिनट हुआ है, 15 मिनट, एक बार हम देख के फिर हम डिसाइड करेंगे। इसका भी काउंटिंग चलेगा कि पुलिस का कोई कर्मी कोई स्टाफ इंजूर है क्या सर? हाँ, वही आपको अभी तक हमारी नज़र में 2 आए हैं, और भी हो सकते हैं जो कि इधर उधर हैं और जो कि ब्लॉक कर रहे हैं चारों तरफ से। तो अभी हम पूरा काउंटिंग करके ही आपको इसका डेटा दे पाएंगे। আজকে এনআরসি শোনা বর্তমান রাজ্য সরকারের 5 মাসের কার্যকালকে আপনি কিভাবে দেখছেন? বললাম দীর্ঘ এত বছর আপনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। বাইরে কিছু নেই, এখানেই যা বলার বলেছি। পরে কথা বলতে হলে আসবেন পার্টি অফিসে, তখন কথা বলবো।